Yan na. JL, meron siyang bago. Ano sa'yo? Insta 360. Ayan. Ano yan? Insta 360 X4. Meron siyang bagong Pinaka-latest. Insta360 X4. Pinaka-latest daw. Ayan. No. Pero, Ayan. Ayan yung... kung tamaan mo Hindi yung... mo tatamaan yan. 360 yan, oh. Ayan, oh. 360, oh. Higita, oh. Oo. Kita yan, kita yan. Dito naman yung kita ko. Ayan, hotel namin, hotel. Hmm. Ayan. Pataw. Ayan. Ayan, nakikita. Oo, matamaan mo nga. Akala ko ba 360 yan? Ba't kailangan mo ilapit? Hindi, yun, nakikita ko yun. Gagawin ko, ikot ko. Ayan, 360.